Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir pada pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Baik Anda, how are you today? I hope fine. Today we are going to learn about our new material. It is about on chapter 6. Everybody is always in the middle of something. We are going to talk about to share information with others, giving an explanation. So please prepare yourself and your tools like a book, notebook and pen, so you can write down the important things that our discussion today. So after that, in the end of this semester, I will ask you to collect your notebook and I will make it as the score for the daily score of this semester, and it will influence your score in the end of this semester. So don't forget to prepare yourself better than before. Okay, let's begin our lesson today. Okay, for the example that I've told you before, we are going to share the information with others and give an explanation. We try to read and try to translate all the conversation on this book. And the first one, I will read it and try to translate. You can hear carefully and thoroughly. Okay. First one. Hey, that's Dayu. Dayu. I don't think she can hear you. She has earphones on her ears and she's singing. Maybe she's listening to her favorite songs. Hey, that's Dayu. Itu Dayu. Lalu dipanggilnya Dayu. I don't think she can hear you. Saya tidak merasa kalau dia bisa dengar kamu. She has earphone. Dia menggunakan earphone di kupingnya, and she's singing, dan dia sedang menyanyi. Maybe she's listening to her favorite songs. Mungkin dia sedang mendengarkan lagu favoritnya. Nah, di sini terkait dengan informasinya adalah bahwasannya informasi yang bisa kita berikan kepada orang lain, dan penjelasan yang kita bisa berikan orang lain menggunakan bahasa Inggris, tapi kali ini kita sepertinya fokus kepada continuous tense. Nah, di sini ada she's listening, she's singing. Coba kita lihat nanti di halaman berikutnya. Baru between Edu and Udin. Udin, let's go out. Everybody is staying outside. Be quiet, please. I'm trying to concentrate. I'm studying history for the test tomorrow. Nah, Udin, let's go out. Ayo keluar. Everybody is staying outside. Setiap orang sedang berada di luar. Be quiet, please. I'm trying to concentrate. Saya sedang mencoba untuk konsentrasi. I'm studying history for the test tomorrow. Saya sedang belajar history, sejarah for the test tomorrow, untuk tes besok. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwasannya sharing information atau giving explanation-nya ini menggunakan continuous tense, kalimat yang sedang berlangsung. Nah, kali ini present continuous tense. Nah, lalu selanjutnya Benny Dayu. Let's go to your mom and ask her how to make stuffed tofu. Today she is in Posyandu till late afternoon. She's doing vaccination for the babies and small kids in my neighborhood. Nah, apa katanya di sini? Let's go to your mom. Ayo ke tempat ibumu. Ayo jumpa ibumu. Ask her how to make stuffed tofu. Tanyakan kepadanya bagaimana cara membuat tahu isi. Tahu isi.
Lalu Dayu memberikan informasi kepada ibunya. Ya, today she is in Posyandu till late afternoon. Ya, hari ini dia berada di Posyandu sampai larut sore. Ya, late afternoon, larut sore. She is doing vaccination. Dia sedang melakukan vaksinasi, atau kita bisa katakan imunisasi for the babies and small kids in my neighborhood. Untuk anak bayi dan anak-anak kecil di lingkungan saya. Berarti informasi yang diberikan si Dayu ini mengenai tentang ibunya, bahwasan ibunya sedang di Posyandu sampai larut sore, lalu dia sedang mengerjakan vaccination dan untuk anak-anak serta bayi di lingkungannya. Baru Dayu dan Lina. Where is Edo? Usually he comes earlier than me. He cannot come to the study group meeting today. He's helping his father fixing the fence of his house. Where is Edo? Di mana Edo? Usually he comes earlier than me. Biasanya dia datang lebih awal daripada saya. He cannot come to the study group meeting today. Dia tidak bisa datang ke pertemuan grup belajar hari ini. He's helping his father fixing the fence of his house. Dia sedang menolong ayahnya membetulkan atau memperbaiki pagar rumahnya. Nah, berarti informasi yang sedang diberikan oleh si Lina bahwasanya si Edo tidak bisa datang ke pertemuan grup belajar. Kenapa? Karena dia sedang menolong ayahnya membetulkan atau memperbaiki pagar rumah mereka. Nah, baru kita lanjut lagi. Nah, Lina's mom, Lina, Ben is calling. Oh, Lina, I can't come to the phone now, Mom. I'm mixing the flour and the eggs for the pastry. My hand is full of dough. Please tell him I call him back soon. Nah, di sini ada Lina's mom dan si Lina yang sendiri. Oke. Nah, apa kata si ibunya? Lina, Ben is calling. Lina, panggilan si Benny. Nah, berarti ini mungkin panggilan Benny di HP ya, di HP. Baru apa kata si Lina? I can't come to the phone now, Mom. Saya tidak bisa mendatangi teleponnya sekarang. Iya, atau saya tidak bisa mengangkat teleponnya sekarang. I'm mixing the flour and the eggs for the pastry. Saya sedang mencampurkan, ya, mencampurkan tepung dan telur untuk kue keringnya. Pastry ini kue kering. My hand is full of dough. Tangan saya penuh dengan adonan. Please tell him I'll call him back soon. Tolong beritahu dia, saya akan menelponnya dengan segera. Atau saya akan menelponnya kembali dengan segera. Okay. Siti and Benny. Benny, you look very serious. Yes, I'm doing the task to describe a girl in this class to criticize her. I'm writing about you. I'm trying to say about your bad habit. Benny, kamu nampak sangat serius. Yes, I'm doing the task. Saya sedang mengerjakan tugas. To describe, untuk menggambarkan a girl in this class. Seorang gadis di kelas ini, to criticize her, untuk mengkritiknya. I'm writing about you. Saya sedang menulis tentangmu. I'm trying to say about your bad habit. Saya sedang mencoba untuk mengatakan tentang habit burukmu, ya, kebiasaan burukmu. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya kita sedang belajar present continuous tense. Ya, kita sedang belajar present continuous tense kali ini. Tapi Ustaz tidak di sini tidak tertera ya bagaimana kita membuatnya. Ya, apakah kita sudah belajar present continuous tense sebelumnya? Saya rasa sudah pernah. Jadi hanya mengulangkan saja ya. Kita lihat lagi bawahnya. Ya, sepertinya semua terkait dengan present continuous tense. Ya, jadi sini, are you mopping the floor again? You have just finished mopping it, haven't you? Apakah kamu sedang mengepel lantai lagi? Kamu baru saja mengepelnya, ya kan? Well, I tripped over the stool and fell and spilled my milk all over the floor.
Jadi katanya, baik, saya sedang jalan, saya jalan. Ya, di atas tempat duduk, ya, di atas tempat duduk. Tripped. Saya tersandung, ya, tersandung over the stool, ini tempat duduk. And fell and spill, dan jatuh dan menumpahkan tubuh saya, susu saya semua, ya, di atas lantai. Nah, jadi dia ingin memberikan informasi bahwasannya dia tadi tersandung, ya, karena stool itu tadi jatuh lalu menumpahkan seluruh susunya di atas lantai. Lalu selanjutnya ada Edo dan Siti. Where are the others? Di mana yang lainnya? They are not having lunch now. Mereka tidak sedang makan siang sekarang. No, they are all in the library. They are looking for some text about animals and plants in the encyclopedia. Let's go and join them. Nah, di sini tetap lagi present continuous tense. They're looking for text about animal and plants in the encyclopedia. Let's go and join them. Work in group, complete the following sentences with the reason stated by the speakers in the conversation above, and handwrite your work on a piece of paper. Make sure you know the meaning of every word and spell it correctly. This doesn't come first one to be done for you. Nah, berarti kita diperintahkan untuk mengumpulkan informasi dari seluruh conversation yang kita bahas di atas. Yang pertama yang sudah diberikan example given. Gayu cannot hear Lina because she is listening to the music with earphones. Edo asks Udin to be quiet because he's trying to concentrate. He's studying history for the test tomorrow. Nah, berarti intinya adalah menyampaikan informasi, ya, membagikan informasi dan memberikan penjelasan menggunakan continuous tense, ya, continuous tense. Jadi insyaallah pada pekan depan nanti kita bahas present continuous tense lebih lengkap lagi, ya, present continuous tense lebih lengkap lagi kita buat di PowerPoint. Jadi semua rumus-rumusnya, semua formulanya nanti kita bahas di situ dan berikut dengan contoh-contohnya. Karena di buku tidak tertuliskan bagaimana cara membuat atau menyusun kalimat-kalimat menggunakan present continuous tense atau yang berhubungan dengan continuous yang sedang dikerjakan, sedang dilakukan. Baik, ini kita skip aja, ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Insyaallah pekan depan kita akan membahas. Nah, di sini terdapat perbedaan list verb, ya, untuk membuat atau mengubah present ke past ke progress. Nah, sini, ya, berarti ini verb base-nya to study, present-nya tetap study, past-nya studied, dan menjadi irregular, studied. Nah, lalu diubah menjadi ke progress, studying, plus ing. To do, did, doing. Nah, ini irregular berubah menjadi progress, doing, tinggal tambahin saja ing-nya. Lalu to put, putting, ya, ini tetap. Lalu sing, sang, singing. Nah, ini nanti kita kasih juga contohnya, insyaallah pekan depan lengkap dengan contohnya. Oke. Nah, baik, di sini terdapat sebuah teks nyangkut. Di sini, nah, ini coba perhatikan. I was going, ya, I was going, were attending, was going. Nah, berarti tidak hanya present tapi past continuous kita harus membahasnya. Kita harus present dan past continuous harus kita bahas insyaallah pekan depan. Jadi ya, nah, di sini kita harus mengutip informasi nih terkait dengan yang di atas pertanyaan.
wait ya, wait a second. Benny, get you the button to make stuff the financials possible. Oh, ya ini berarti tugasnya seluruhan. Nah, ini coba kita ubah ya. Ini kita ubah ya. Kita kerjakan sama-sama, kita jawab sama-sama. Di sini berarti insyaallah kesepakatan kita pekan depan kita bahas present and past continuous ya, berikut dengan contoh dan list kata kerjanya. Nah, jadi di sini kebetulan ada latihan terkait dengan how to make the good sentence ya, by using the words in the bracket. So we are going to try to fix it ya, by using the correct structure. Okay, as you can see in your screen ya, this between Lina and Benny. Yeah, first one, Lina say, Benny, what happened to your foot? What happened? Nah, happen di sini lebih tepat apa? Happen di sini kita lebih tepat menggunakan past ya, past tense ya, karena dia kejadian footnya ini kejadiannya udah pasti udah berlalu. Jadi what happened ya, ini kita ubah menjadi happened to your foot. To your foot ya, apa yang terjadi dengan kakimu. Atau kita bisa menggunakan secara lengkapnya strukturnya what did happen to your foot. Happennya tetap, cuman ditambahin did di sini ya, menandakan dia past tense. Lalu Benny menjawab, I tripped and fall while I carry the pillows up the stairs at home. Nah, katanya di sini saya tersandung dan jatuh ketika saya membawa pillows ya, membawa pillows, bantal ya, bantal up the stairs ke lantai, ke tangga di rumah. Oke. Nah, berarti yang happen ini kita ubah menjadi, yang pertama tadi langsung happens saja, happened. Yang kedua bisa berubah menjadi did happen. Lalu yang Benny, I tripped ya, I tripped udah jelas past, tambahin double P baru ed. Fall menjadi fell, while. Nah, ketika while, ingat ya, ketika while ini dia harus disertai dengan continuous ya, continuous. Jadi karena ini dia jatuhnya pada waktu lampau, berarti continuousnya harus diikuti sesuaikan dengan kalimat sebelumnya. Berarti I tripped and fell while I was carrying the pillow up the stairs at home. Nah, berarti ini I was carrying ya, berarti I was carrying, tinggal tambah ing aja. Nah, baru Lina mengatakan I hope you will get soon. I hope you will get well soon, Betty. Okay. Nah, ini dia. Oke, ini dia jawabannya. Oke, example given ya. Nah, oh berarti hanya satu saja ini berikan contoh ya, ini contoh. Ini contoh, lalu keduanya kita kerjakan sendiri. Oke, nggak apa-apa, kita bahas sampai waktunya selesai, nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah pekan depan. Nah, seperti yang terakhir kita bahas ini. Why you not join us to the picnic yesterday? Ya, bagaimana cara mengubahnya? Kenapa kamu tidak gabung sama kami ke piknik kemarin? Ya, ingat saja rumus cara membuat past tense ya, past tense yang verbal. Nah, tinggal katakan saja. Di sini ada not, berarti di sini kalimatnya negatif, tinggal kita masukkan why, masukkan auxiliary verb-nya. Why did not, ya tambahkan aja why did not you join us to the picnic yesterday? Kenapa kamu tidak bergabung kepada kami di ke piknik kemarin? Nah, di sini apa katanya? I help mom. Saya menolong ibu saya menolong ibu. Berarti helpnya di sini juga termasuk dalam past tense. Berarti helped ditambahi dengan ed. Oh, sorry. Di sini kita bisa menggunakan past continuous. Past continuous. Jadi apa kita tulis ini? I was helping mom.
I was helping mom. Saya sedang menolong ibu. She was making a lot of cupcakes for the Papua community gathering in the community hall last night. Nah, dia sedang membuat kue ya, banyak kue cup ya untuk komunitas Papua yang sedang berkumpul, kumpulan komunitas Papua di hall community, tempat ruangan community tadi malam. Nah, berarti kita menggunakan past continuous untuk menjawab kalimat ini. Oke, berarti why did not you join us to the picnic yesterday? I was helping mom. She was making a lot of cupcakes for the Papua community gathering in the community hall last night. Nanti kita menggunakan past continuous and past tense. Ya, insyaallah pekan depan nih akan kita bahas ya. Kita bahas dulu, jadi lebih mempermudah kita untuk menjawab soal-soalnya. Nah, baik, semua seperti ini ya, semua seperti ini akan kita tentukan cara menjawabnya. Oke, baik Ananda, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.